واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم ربنا وتقبل دعاء أي الله يا رحمن الرحيم الله شعبان ومشر الله فوجا جماعة الله تمہارے بندہ بندی اللہ بڑے آگونا ویا اللہ تمہارا نام ویلام ذکر اذکر پڑا سنا پڑھلام اللہ اپنا حبیب اور خدمت اللہ صلاة والسلام علیکم مولا ایک جماعت کا حاضری پڑا سنا آسرا نیک علاقہ نیک سنی صلاة تمام اللہ تمام درجات کی اللہ آقا ولیہ تمہارا شہید اور بر و قبول یا اللہ یا رحمن الرحیم اللہ سمست خبر اللہ اپنا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دنیا کو کہتے اللہ رحمن الرحیم صاحب اکرام سبین سبین ایمان سبین سبین تمام الرحمن Allah ya tawar tawar karne din Allah bada kare da sunna bol sida sagai bade sagai ko dal ya ya mo lo islam ya puje ya Allah tamam rasila Allah ay Allah de vai Allah tumi surya ya din din surya Allah Allah bosor ya ya Allah kar kobar ya swaran puje ya de या अल्लाह तार कबूल अल्लाह तुम्हारे रहमान करमान फरमाओ अल्लाह तार कबूल या हशरे मिलाने बुशरा अल्लाह बारकाई जन्नत फरमाओ या अल्लाह या रहमान रहीम अल्लाह बिना दुनिया या अल्लाह इधर सबर और तौफीक दो इधर नेकाम और तौफीक दो या रहमान रहीम अल्लाह तेरे मार सबर और तौफीक दो नेकाम और तौफीक दो नेकायात बंदान फरमाओ रहमान रहीम अल्लाह इधर उसीने अल्लाह बड़े हमारे रहमान करम बरकत नाज़िल फरमाओ अल्लाह बड़े अल्लाह रहमत बरकत नाज़िल फरमाओ अल्लाह शाबान और चंदर खातिर अल्लाह इस मौसम कबूल और मंजूर फरमाओ अल्लाह हमरा हाजिरीन और मुद्दगान दे माफ अल्लाह हमरा मार खानदान बाबर खानदान और बड़े खानदान और जो गुजरिया पूरे किस्म की मौला तुम्हार अल्लाह रहमतुल मुजर दे लगा दे या रहमान रहीम अल्लाह ये हमसे तमाम मुद्दगान और माफ फरमाओ आय अल्लाह या तवर बहुत माने नरसों के जैसे आज तुझे ये भगवान या अल्लाह इधर हालत रहमान करम फरमाओ अल्लाह हमरा वान परिवार वाला हमारे मोटर सामान और जिला लगाई दे अल्लाह इसको समस्त आयोजन का कबूल और मंजूर फरमाओ अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अशरातिहि व अन्नासि अजमईन आमीन आमीन आमीन